Салом дӯстони азиз. ҷаб бегаи рӯзай соат 5:30 рӯзо ки калта ҳаст да соати 5:30 торика берун гаҳкуни садик рафтисам. садик мои соати 6:30 саҳара то 6:30 бегаҳай. яхел вақт бегаҳ агар барвақттар бекорошна сраза мегирамаш. ирӯз камтар авқот дер кардам. соат 5:30 шид. Нав ба сарша мирам. Саросима шидам. Бе документи бе ҳечи биромадагиам. Худое ки ягом лиса ҳамиҷа документам напурса, барои ки дар ҳами кӯчамо ҷои участкавои ҳами район дар ҳами кӯчамона боинаи пеш садик дар прокуратураҳай васи гап ки малиса бисёр мегардад кӯчао. инҷа мардум кор карисия. бачам ай садик гирифтам. ҳозир гуфтаиса шикорат кардан? Куй сига? Манту кардан? Дагҷуд кардан? Да ҳар дой дастот? Гирья карди? Нет. Молодец. Ҳавай коғаз дода будан. Солга синфи яки мерава. Мора коғаз будан ки да ҳами согласите. Ман гуфтам нехай чи дар то гуфт агар солга ки мактаб ки рава то мақсад бояд ки имзо кунӣ ки бикунам прививка. Бе прививка раҳ наметиҳанд мактаб. Ба ҳамон хотир хемо имзо карда будем. Я 2 ҳафта пеш буд имзо кардем. Имрӯз кардианаш. Вақте ки мекунан бо коғаз мудодан. Ҳамита ки мо кардем мақсад прививкара. Камтар мумкин гуфт бикунад температура. баъзе кӯдакон ҳам мекунанд температура. ҳаста дига як ҷиҳатиш хуба ки барои мактаб чӣ хо духтургузарӣ чизе аст. ҳамин мактабда мегзаранд. Садикда документиё ва барои мактаб мегирӣ. оли баъд мумкин баъди соли нав медсестраи садик вай куна. параклиникада очират мегира. Группара полни як та мегзарада окулисту. ана нервологам карёр я мегзаранд. делашона пур мекунам метиҳанд барои мактаб. ҳозир агар садики набоша ҳар як тайвая ба анализош ба прививкаош маҷбуре ки худат бигзарӣ записат мекунӣ. исм мерай усм мерай давдавуш бисёра меғалти. инҷада ман камтар хӯроки шом тайёр кардаисам. камтар капуст, якта сабзӣ, якта пиёз, камтар дига гриби, 1 кило вори. хӯроки бамаза ҳам сабука барои бегаҳ. марҳамат то охири видеора ба мо бошед. بیداری خوفته در دعای پدر است ای اسراری نهفته در دعای پدر است یا اقصد همون دوزیست هست نجونی یو براوه یو بیداری خوفته در دعای پدر است ای اسراری نهفته در دعای پدر است عمر است اگر کوه بی جویی گنجش ای آن گنجی نهفته در دعای پدر است
ای خاک تیره پدری من را عزیز دار. آه این نوری چشمی ماست که در برگریفته ای. به پدر ماندم مثالی مرغی به بال و پرم. به پدر ماندم مثالی مرغی به بال و پرم. ای مالی دنیا دارم لک چون گدا مشتی پرم. آن کس که مرا راهی روان بود، آن کس که مرا روحی روان بود پدرم بود. آن کس که مرا روحی روان بود پدرم بود. دوستان عزیز سلام علیکم. من پاراکلینیکا اومدگی بودم، کمتر مزم نبود. запись کردم ساعت 3 نه ساعت 6 گذشته. نوبتم بغل тип хаз озо шашинда садик маҳкам мекунан гу як удахам да садика дидак ай направление доданда ки ман гуфтам ки садик ним соат баъд маҳкам мешава. ҳатто старш буги касалош бисёр буд, гуфт бара саҳар биё. ман намедонам саҳар қати гудаки майда миём, чун гудак духтарам да мактаб, шавҳарам кориш кане, қати кудаки майда бо як саргардонӣ нешавше камтар садик и параклиника дуртар ай хуна тез рафтесам ки успеҳ кунам. тоҷикистон хубае ки ҳами чи духтаре фура ҳамон рӯз рафт мера корта буд, лекин иҷа ҳами медавонанд دیگه بحری هم کسالید میگذاریو نمیخوره در دختر بیای دیگه همه درد طاقت میکن در خونه و دیگه نمیخواهید نه دختر داریشن اینش وزیر. سحر میرم анализ میسپارم، میرم направление مامته сразу анализ میسپارم по направлению. گفته سبک رنگین دمیتیم کوچکر میشه. بچه ما گرفتم میگه تو منو فراموش کردی گرفتی با خیران موندگی برد در گروپ. سلایمان من تو فراموش کردم. Я тебе забыла? Не, ничего не купи. Потому что дурма гуру пашу. Мама, кто дает мне готова на помощь. Да, мы играем садик. Не, Михаил. Хола, там мы кадме гудаки майда дора. Холочина ми ранги болы. Саргардон Иисусу.